Lamsugo jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma nongni logi tongwa ngoni tatini ni Kokborok Koktwma rokangkha Hastefa Indroshina Reddy naloni manjak mungbai ambasho tan holnogo hakotoni rechakmung fil sara bachiba bishi pongmano rogai kashnai thok panda khlaijakha Hakotoni rechapmung bonde matram rechapmungni fil sara bachi bishi pongmano roksawi palaijakha kasha panda ambasha town holnogo Aro manjagikha Tripura Hastini Hastefa Indroshina Reddy na Lokhobai Mantri Swrangchati Das Hangkorfa Vivek HB Tei juda juda adongrok. At this very moment, a powerful, unified refrain is rising from every corner of our nation, from the grand stage in Delhi to our own town grounds here in Veterinary district. That sacred refrain is Vande Mataram. Today we are not just holding a ceremony, we are part of a historic nation debate. We have gathered here to celebrate 150 years of a timeless composition, a song that is very collective consciousness of India. It was the rallying cry that ignited the flame of defiance in hearts of our freedom fighters and united a diverse nation. Today was a recommitment ourselves to its revolutionary spirit. It first appeared in his novel Anandamath. Fashlo Hasri Montreokra Professor Dr. Manik Shahabat Tiprasha Hamkraiti Malaika Bubagra Pradit Kishir Deparma Bubagra Je Shawo Abono Bo Klaibo Funogo Bubagra Shamanitongo Bo Hasri Montreokra by Malayi Kok Shalani Hane Tini November Tali Snishalmari Fashlo Hani Bubagra Pradit Kishir Deparma Tripura Hasri Montreokra Professor Dr. Manik Shahabat Malaika Tripura Rogni Hamkraini Koktwma Hani Bubagra Pradit Kishir Deparma Tripura Hasri Montreokra Professor Dr. Manik Shahabai Malaika Bubagra Pradit Kishir Deparma Koktwma Thumnai Bai Sungjagmani Yagulo Boshaka Hasri Montreokra Professor Dr. Manik Shahabai Tripura Rogni Hamkrai Klaimunotei Kokshaka Chongwari Notei Mukshapono Kok Shalaijakho Bubagra Botei Boshak Hasri Montreokra Bobo Haino Bini Kok Narakjakte Bubagra Khukbai Thang Bobo Bini Kok Narakjak बात करूंगा लेकिन हमने अपना पॉइंट रखा है उन्होंने भी अपना पॉइंट रखा है एंड हम लोग आशा करते हैं कि ये बात अच्छी तरीके से आगे बढ़े और त्रिपुरा में सबका बेनिफिट सर तिप्रासा का बारे में क्या बातचीत हुआ जो भी बात हुआ है वो हम बात प्रक्रिया चल रही है लेकिन ये वेलकम स्टेप है कि हम लोग बात कर रहे हैं बट वी आर मूविंग अहेड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट And he has given his concern on most of the issues. As I said, we are moving ahead. We are not going back. You are not going back. We are moving ahead. Thank you. Khorok Brichiba Rokno Civil Service Exam ni Bagai Scholarship Yafarka Hani Bubagra Pradit Kishir Deparma Hani Bubagra Pradit Kishir Deparma Bobini Tiprasha Rokno Bobini Borok Rokno Sekangi Telangna Bagai Fan Bokshini Tongo Chubai Tongo Boshhawi Botongo Puila Jati Ulopati Bobini Bodol Thangrangni Sekango Tonio Bobini Tiprasha Rokno Bobini Borok Rokno O kahab nahar munoti shalbrum fan bokshini shamong khlai tongo hani bubagra Pradit Kishir Deparma hani bagai bini Tiprasha rok bono hamjak sogo rengni fasingti bo Tripura hani borok rokno sekangai telangna bagai chuba mungni yak thologai rojauka hani bubagra Pradit Kishir Deparma tini November talni sni shalmari fashalo Manikko Enclave Maharaja Kirit Bikram Manikko Scholarship Program Khlaijakha Civil Service Exam Runai Rokno Coaching Khlairina Bagai Coaching Khlaithani Chubanai Bubagra Chubanai TT AADC Tei Oriental Academy IS Angnamu Sungnai Rok TCS TPS IPS Angnamu Sungnai Rok Tabu Scholarship ni Bishingtei Coaching Khlai Manbainai Tei Scholarship Manai Shakni Imangno Mukthang Khlai Manbainai Hani Bubagra Pradit Kishir Deparma Koktwma Thumani Buskango Phai Boshaka Maharaja Kirit Bikram Manikko Scholarship
ni bagai khorok buri chiba student rokno select khlaijaka TTADC bubagra sakbai thangte Oriental Academy subsidize khlaiye coaching khlai rinani shaka hani bubagra Pradit Kishor Deborma tei o scholarship tiprasa botongnai wanji bosoni botongnai ni shaka hani bubagra Pradit Kishor Deborma botei bo shaka sakni odhikar mania sak development angya hani bagai sekang sakni odhikar se manani nangai botai bosaka hastini montri okrabai asugui bubagra sakbai thang kok saka hinke hastini hamkrai angnai taibo hastio tongnai hastini borokni hamkrai khlainani kok saka hani bubagra Pradit Kishor Deborma joto fasingtei thangrang phaya thangrang thangmani slai nijini borokno saka tisnani nangogni saka hani bubagra Pradit Kishor Deborma civil service exam runai roktabo Maharaja Kirit Bikram Maniko scholarship ni bisingte coaching khlai manbai sinai te o coaching agoliwo khlai manbai sinai 1,20,000 ni jagao tabok 60,000 khlai jaka saka hani bubagra Pradit Kishor Deborma समीर हट्टा बिच्चा लोगों ने अप्लाई किया है एंड देन यहाँ में एक पूरा प्रोसेस निकला जहाँ में शैलेश जी फ्रॉम ओरिएंटल CK जमातिया रिटायर्ड IAS ऑफिसर इन्होंने इनका इंटरव्यू लिया इनका एक यार्डस्टिक रखा गया उसके बाद एक पूरे प्रोसेस के बाद 45 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया और उसमें TTADC मैं एंड ओरिएंटल एकेडमी ने इसको सब्सिडाइज करके एक अफोर्डेबल कोचिंग क्लास सो दैट हमारे भविष्य में हमारे यूथ IAS ऑफिसर्स TCS ऑफिसर्स जुडिशल मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़े इसके लिए हमने ये एफर्ट लगाया है और ये मैंने अपने पिताजी के नाम में मैंने ये स्कॉलरशिप का शुरुआत किया है इस साल 45 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं बहुत लोग पूछेंगे कि कौन से बैकग्राउंड से हमने बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं की इसमें बंगालीज भी हैं तिपरासाज भी हैं मैं चाहता हूँ कि अगर त्रिपुरा में हम खुद के लोगों को IAS ऑफिसर्स TCS ऑफिसर्स बनाएं तो हमारा स्टेट अच्छे रास्ते में जाएगा और आगे बढ़ेगा हर चीज़ राजनीति में नहीं होता है राजनीति से भी बड़ा समाज में अपने लोगों को उठाने से होता है इसके लिए मैंने ये कोशिश की है मेरे फादर किरिट बिक्रम he loved everyone he was loved by everyone alike and I think this is the best way of honoring his memory and doing non-political work to uplift my people in Tripura. 진짜 스콜러십이 된다. 이게 아무도 스콜러십도 필요. 이게 진실이야. 진짜기 때리지. 알다 진짜 그래도 뭐예요? 저도 이게 다시 가만 이슈다. hakotoni rechapmung bonde matram filsara bachi bisi pungmana rogai secretariat hastini montrokra Professor Dr. Manik Shahani manjakmung bai fashalok khlaijaka kotor panda November Talins ni Shalmari Fashalo Bongkim Chandra Chattopadhyay ni Shijak National Song Bonde Matram Rechapmungni Filsara Bachi Pungmano Ruksabai Kasinatok Panda Palaijaka Secretariat of National Song Bonde Matram Rechapmungni Filsara Bachi Bishi Pungmano Ruksabai Hakotor Genagai Juda Panda Klaina Bagai Dagi Mongrika Hakotoni Montri Bokrok Narendra Modi Obahakeno Hakotoni Juda Hasiroga Palaijak Bahake Tripura Hasteoba Tini November Talins ni Shalmari Fashalo Palaijaka National Song Bonde Matram Rechapmungni Filsara bachi pishi pungmano ruksawi kaisina tok panda secretariat aro manjakaika Tripura hastini montriokra Professor Dr. Manik Shah Chief Secretary JK Sinha ICA Tangbedekni Secretary Pradip Chakraborty khobai kubuni juda juda adongro Kok narna thangai Tripura hastini montriokra Professor Dr. Manik Shah Shaka 2025 bishini October talo Central Montri Sabha National Songni Filsara bachi bishi pungmano ruksawi panda khlaijaknai hinai একটু আগে আমরা স্ক্রিনে বন্দে মাতরম সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু জানলাম গত 1 অক্টোবর 2025 আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় এই ন্যাশনাল সং বন্দে মাতরম এর 150তম যে বর্ষপূর্তি সেটাকে উদযাপনের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দেশের আন্দোলনে এই রাষ্ট্রীয় গানটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্মরণ করে দেশ জুড়ে এর 150 বছর পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আনন্দমঠ বঙ্কিমচন্দ্রের এক বিখ্যাত উপন্যাস আমরা সবাই জানি যেটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়
1875 সালের 7ই নভেম্বর অক্ষয় নবমীতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বন্দে মাতরম যে রচনা সেটা উনি করেন। 1896 সালে কলকাতার গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের যে কলকাতা অধিবেশন, সেই অধিবেশনে উনি এই রাষ্ট্রীয় গানটি গেয়ে শোনান। পরবর্তী সময়ে বন্দে মাতরমের যে প্রথম যে 25 স্তবক জাতীয় কংগ্রেসের বৈঠকে নিয়মিত গাওয়া হতো, ধীরে ধীরে এই রাষ্ট্রীয় গানের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের কাছে মুক্তির যে মন্ত্র হিসাবে পরিগণিত হয়। हाजरी मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह मंत्री विकास देवबर्मा एमएलए रामपद जमातिनि मानजाक मंबाय पाठशाला किल्ला दशरथ देव मेमोरियल इंग्लिश मीडियम मॉडल हाई स्कूल ग्राउंड फियोगी रजाखा किल्ला दशरथ देव मेमोरियल इंग्लिश मीडियम मॉडल हाई स्कूल ग्राउंड 3 नवेम्बर तालिं स्नि सालमानि पाठशाला काशिनाथितो पान्दा खलाइमुंनि बिसिंगते खतंग बागमुंनि पान्दा खलाइजाखा खतंग बागमुंनि पान्दानो चेंसि रेनांगै मानजागैखा त्रिपुरा हाजरी मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह तंगो तिप्रसा हामक्राइ मंत्री विकास देवबर्मा बीजेपी हास्टेकसको हायाकेबा एमपी राजीव भट्टाचार्य एमएलए रामपद जमातिया किला ब्लक चेयरमैन बागानहरी मल सब मानजाखाते गुबुनि आदं आदंजुग संग्रह চিফ মিনিস্টারের যে নামে যে বিনামূল্যে যে সুতো দেওয়ার যে কার্যক্রম, আমি একটা কথাই বলবো, আমরা চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের যারা জনজাতি ভাই হোক, বোনেরাই হোক, মায়েরাই হোক, মেয়েরাই হোক, তাদের সার্বিক যে উন্নয়ন সেটা আমরা করতে চাই। এখানে আমার পূর্ববর্তী বক্তা বাজেটে বলেছেন যে কত পার্সেন্ট এবং কত টাকা আমরা জনজাতি উন্নয়নের জন্য আমরা করছি। অনেকে অনেক কথা বলেন, কিন্তু টেবিলে যখন বসবেন, আমরা যখন আমনে সামনে কথা বলি, তখন দেখা যায় যে অনেক ভুল ভ্রান্তি যেটা থাকে সেটা কিন্তু অনেকটা দূর হয়। এবং আমি একটা কথাই বলবো, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন যে সরকার, জনজাতিদের নিয়ে কোনো রকম রাজনীতি আমরা করতে চাই না। আমরা চাই যাদের প্রকৃত অর্থেই যেন তাদের উন্নয়ন হয়। আমরা এখানে বাজেটের বিষয়ে তো কথা বলল, তাছাড়াও আজকে জাইকাই হোক, ইন্দো জার্মান প্রজেক্টেই হোক বা RIDF-এরই হোক, সব জায়গায় যেখানে যে প্রকল্প আমরা যেগুলো বাজেটের হিসাব ছাড়া আমরা যে এক্সটার্নাল এইডেড ফান্ড ইত্যাদি আমরা নেই, সব কটাই কিন্তু জনজাতি এলাকার উন্নয়নের জন্য। मंत्री विकास देवबर्मा मंत्री अनिमेश देवबर्मानि मानजाक मंबाय पाठशाला खुवाई दशरथ देव ऑडिटोरियम हॉल नको खलाइजाखा काशा पान्दा 3 नवेम्बर तालिं स्नि सालमारि पाठशाला हाकतर गोनाङै पालाइजागै दंगो बंकिमचंद्र चट्टोपाध्यायनि सिजाक हाकतर बेरेनि रोजाबमुं बन्दे मातरम फिलसारा बाची बिसि पुंमानो रोखसबै हाकतर गोनाङै पालाइजागै दंगो जुदा जुदा पान्दा अबाहायकिनो खुवाई हांकरबो पालाइजाखा बन्दे मातरम हाकतर रोजाबमुंनि फिलसारा बाची बिसि पुंमानो रोखसबै काशिनाथितक पान्दा आरो नारवाय अंकै मानजागैखा तिप्रसा हामक्राइ मंत्री विकास देवबर्मा मानजाखा बोलं तांगबेदनि मंत्री अनिमेश देवबर्मा खबै खुवाई हांकरनि हांकरफा दैतंगो कुबुनि जुदा जुदा आदंग्र आज 7 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महा उत्सव मना रहे हैं। সৃষ্টির 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ যে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে, মিডিয়া, শিল্পী, সরকারি কর্মচারী, প্রেস, সবাইকে আন্তরিক ও শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজ আমরা ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী। আজ আমরা উদযাপন করছি আমাদের জাতীয় গান এবং জাতির প্রাণের সঙ্গীত বন্দে মাতরম 150 বছর। এই গান কেবল একটি কবিতা নয়, এটি চেতনা, এক দীপ্ত হৃদয় স্পন্দন, যা যুগে যুগে আমাদের স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছে। পারলাম যে গানটা গাইতে গিয়ে কত কঠিন
এবং এটাকে আমাদের শেখা উচিত, জানা উচিত। এবং আমিও বলেছি যে আজকে বিকেল থেকে একবার একটা রাউন্ড যখন সময় পাবো রাউন্ডে রাউন্ডে এটা প্র্যাকটিস করবো, এটা গাওয়া উচিত আমাদের। তো প্রথম 2-3 লাইন গাওয়া যায়, কিন্তু শেষের যে পংক্তিগুলো ডিফিকাল্ট এটা। তো এটাই আমি বলেছি যে ছাত্রছাত্রী এটা শেখা উচিত, জানা উচিত, আমাদের ইতিহাস থেকে ভুলে যেতে। Swrangchati mari kicing khapani khachuk sung chengi tongo terni mol norok jho teno koinai o terni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharumam chawo tei kurungdi hukumu pandawo kurungnani bagai norok jho teno koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ning o bisiwo belai khanatok resap mung tei musamung bai subjak norok jho teno hambai Kokra nini khenai kokra nini khenai khenai koirom chosma thu tere khenai koirom chosma thu tere yalti mechang sukha nai thok sukha hambai jotono kulumka taklai o bisiwo ama o samotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai senior khorang musical band by krindi jotono na hambai kulumka. Hello everyone, ang Anamika Riyang. Mno chumbai kronglai sukhe biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical band rong kronglai mayo khaksang. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takukte buhuk song taklai osamutai hojagiri tai dipaboli wo
जों सालब्रुम ब्रुम नक नुखुंनि दै सामुं पाइलाया वाइसु इशु तंथना बनांगो नरक वाइसु इशु स्रापसानि बागै तंथना मुसुंखांके खरां म्युजिकल बेन्ड बाय गदालदि हिंगे नरक बायसन मालाय माननाय बेले बेलेखना हामबाय खुलुमखा बसकाङो गोथार असारि मताय फाइतङो आमनि बागै नरक सिनि अर्केस्ट्रा रक नायजानि मुसुंखा हंकलाय सिनि आरक गोथाव रोजाबनाय गोरों मोसानाय गोरों दामनाय गोरों फाइतङो सिनि सरस्वती असानि मताय हायनो दैयै सिनि कालचारेल सिनि म्युजिक खरां म्युजिकल बेनो काहाम गोथाल नायजा मुसुंखा काय नरक फेस्टिवल तिरिं असानि मताय निनि सरस्वती नि लक्ष्मी पूजा जत जागर नायमानाय काहाम रोजाबनाय गोरों फाइदि जतन माकुरुम साकुरुम नायलायनाय अक्रा जाक्रा जेरेखनाय जतन नायमानाय फाइदि तां सानारनो रोजाब खेलायबोसनाय नांखा ननले बेलाय नांसुखा नन माने खापां सोरांखा हे नांखा ननले बेलाय नांसुखा नन माने खापां सोरांखा मकलि नायथक बखानि तंथक नंबाय मालायखे आसुस तंथक गैजिखौनो फायदि गानावो साकुर है थांफानो बखाले हया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया खोनाय फुरै थांफानो हामजां मापाया सरस्वती लखि हायनो नंमा बोपाया हाय हेलो जों खरां म्युजिकल बेन्ड जों फाइनाय गोसखांनि 13 नरनि बागै जों रेडिं लायजार फानथन लायजार खाखलायो नरक बाय दाखिनो मालाय नै जिनि स्क्रिनो नरक नुबै मानानो नाम्बार रो आरो रो पप ग्रुप बाय गोरंनि जों बाय मालायनि बागै बाय थांनाय बिसिनि हायनो जों दाखलायबो नरनि बागै गाहाम रोजाबनाय रो न टिभि फाइजार मोसानानै तंथकनानै नरबे बाक्सा गोदालनानै नरबे बाक्सा हालक मानजुनानै बागै जों दाखलायबो फानथन लायजार हामबाय हेलो बायरक भाई दं भाई आं नर ताखुक मानिक देब्रमा जदन आनि खुलिया फारो ताबुक तो स्पेशल दिवाली फेस्टिवल बुसकांगो फाइदोंगो आबागि नरक जतनना हैप्पी दिवाली एडवांस या फारो गबायरक नरक आनो यारुं म्युजिकल बैंड अब नुगुइ दंगो तै आरो रचाबुइ दंगो तै ताकलाइबो रचाबनाय आबुनो कारिबो आं ताकलाइ टेकेस बैंड अब आं रचाबनाय आबंखा खरां म्युजिकल बैंड ताकलाइ दिवाली बो नर्म तंथना बागै नराय बाक्सा तंथना बागै फाइटंगो नंनि आमचाइ कामिरगो हेंगाय बायरक आसुन आं साना थांगो ताकलाइ दिवाली स्पेशल आं यारुं ते खरां और दुइटा बैंड बायना आं ताकलाइ रचाबनाय खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेखिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेन्ट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबदी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेखिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय उजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायकरं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायकरं डॉक्टर वो फाइ शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाइ ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाइ नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावि शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फाइदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदी तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people
at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography, and all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Doctor Hayor Treatment Kaipayo, Kubuni Hospital of Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kaham Kai Shaimana Nibagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai. তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ বিপ্লব দিবস রুগৈ এলপি জিতেন্দ্র চৌধুরীনি মাজাক মুম্বাই ফাশালো সিপিএম দুগলি বখাস্তে কমিটিনি লুয়াজি মুম্বাই খালাইজাখা বাজার সভা পার্টির মহকুমা কমিটির সম্পাদক কমরেড সমর চক্রবর্তী অর্পণ করবেন আমাদের আজকের এই সভার সভাপতি কমরেড রাজকুমার চৌধুরী পুষ্পার্ঘ অর্পণ করবেন পার্টির বরিষ্ঠ নেতৃত্ব কমরেড নারায়ণ তিনি নভেম্বর তালিস নি শালমারি ফাশালো সিপিআইএম দুগলি বখাস্তে কমিটিনি লুয়াজি মুম্বাই বিপ্লব দিবস রুগ সবই কাইসা পান্ডা সভা খালাইজাখা আর মানজাখা এলপি জিতেন্দ্র চৌধুরী মানজাখা সালতাং হাঙ্গর কমিটি তাংপাং রতন দাস দুগলি বখাস্তে কমিটিনি তাংপাং সমর চক্রবর্তী নেতা সুব্রত চক্রবর্তী মানজাখা কচাম এমএলএ নেতা রাজকুমার চৌধুরী তিতঙ্গ হাস্তে কমিটিনি আদক নবারণ দেব ঝর্ণা দাস বৈদ্য স্বপ্না দত্ত নারায়ণ দেব
সালতাং হাঙ্গর কমিটিনি আদং সৃজন দেব পঙ্কজ ঘোষ বিপদ বন্ধু ঋষি দাস খবই কমিউনিটি দল আদং রক যাদেরকে আমরা স্মরণ করি তারা ছাড়া তাদের আগে এই সাম্রাজ্যবাদীর নামে সেখানে যে তথাকথিত স্বাধীনতার জন্য এখন একতন্ত্র খতম করার জন্য যে চেষ্টা করেছিল এটাকে দমন করতে হয়েছিল পৃথিবীর সব রাষ্ট্রে দমন করে তারও করতে হয়েছে এবং আমি জাস্ট যে আজকে এই যখন এখানে আসলাম কদিন আগে জানেন আমাদের একটা টিম আমাদের পার্টির একটা টিম আমরা গেছিলাম চীনে প্রায় 12 বছর বাদে সমাজতন্ত্র করছে এবং আমাদের সংবিধানের মধ্যে একটা সময় একটা সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতায় সব শব্দ ঢুকেছে এটাও ঠিক যাই হোক সেই গ্লাসnost প্যারাস্ট্রিকার পর সোভিয়েতের পতন ঘটে স্বাভাবিক পুঁজিবাদী দুনিয়াতে উল্লাস হবে সাম্রাজ্যবাদী তার মূল পান্ডা আমেরিকা লঙ্কামুরা আমচেয় খেতেও অংখরে মাই রাখা সাকবাইথাং মন্ত্রী রতনলাল নাথ আগরতলা এএমসি 1 নং ওয়ার্ডनि बिसिङाव खबजानाय लंकामुरा आमचियाव हुकबार खानै रबबाय बाक्सा माइ रावैखा हुकबार मन्त्री रतनलाल नाथ अ आमचियाव तंनाय विष्णुपद अधिकारिनि खेतव थांगै माइ रायखा मन्त्री रतनलाल नाथ विष्णुपद अधिकारिनि खेतव जात्रे जातनि माइ कायजाक तंमानि जतन मोनबायखा हुकबार खानै रगनो खा थानजारना बागै 3 नभेम्बर तानि 7 सालमारि फासाल खेतव अंखरै माइ रायखा मन्त्री रतनलाल नाथ এই জায়গাটার নাম হলো লঙ্কামোড়া আগে থেকে এই জায়গাটায় ভালো ফসল হয় মহিলা পুরুষ সবাই মিলে একসাথে তারা সবজি উৎপাদন করে ধান উৎপাদন করে এমনকি ফুলও উৎপাদন করে অনেক কিছু তারা করে আজকে এক ভদ্রলোক সরকারি সাহায্য নিয়ে ওনার নাম হলো বিষ্ণুপদ অধিকারী উনি 6 ধরনের একটা প্লটকে ভাগ ভাগ করে 5খানি জায়গাকে ভাগ করে উনি 6 ধরনের ধান এখানে ফলিয়েছে ব্ল্যাক রাইস হরিনারায়ণ কালীখাসা বিনি বাসমতি এবং কালো নমক এই 6 ধরনের ধান উৎপাদন করিয়েছে এবং হারভেস্টিং এর টাইম এখন ফসল কাটার সময় এই জন্য ভদ্রলোক আমাদের জিডিএ এবং কৃষি দপ্তরের সাথে কথা বলে যেহেতু কৃষি দপ্তর কিছু সহযোগিতা করেছে যদিও সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ওনার কিন্তু আমরা এসে একটু এই এলাকার কৃষকদের আরো মনমল বাড়ানোর জন্য আমরা আজকে ধান কাটায় অংশগ্রহণ করি कार्बी आंग्लं ऑटोनोमस काउंसिल नि अंगै डेपुटी चेयरमैन अभिजित करुनो लामसुगैखा TTADC नि डेपुटी CEO बदिलियन रांखल TTADC हापांगनि तुदुल मुंबाई ADC आमचेनि हामक्राय ADC आमचे तंगै तंगनाय 30% रकनि हामक्राय बसुक जरा तै खलायजाखा आबरगनो नायना बागै तिनि नभेम्बर तालनि 7 सालमारि फासल कार्बी आंग्लं ऑटोनोमस काउंसिल नि अंगै फाइसो पाइखा खरक चिथाम आदंग्र फाइसो पाइखा मालखुं कलक बाय खरक चिथाम आदंग्रनि बिसिंग तंग डेपुटी चेयरमैन अभिजित करो बरगनो लामसुगैखा TTADC नि डेपुटी CEO बदिलियन रांखल जोनाल चेयरमैन आपन देबरमा TTADC नि PO अशोक रियांग dia pasangan berlawan hambai sini kami angloni sini deputy chairman ni Abidit ni and the team ini area number beginning supaya pertama kali kita सर अब आया था त्रिपुरा में किस लिए आया था किस पर आया था त्रिपुरा में ऐसा है yes we are all the way from Karbi Council we are coming here for as a study tour for the exchange of knowledge Karbi Council and
TADC. That means 6th Schedule Council. So we both the 6th Council will exchange our knowledge about the land law, about the legislative power and functioning, and about the development. And we are coming to discuss about the land that was provided by Tripura. Monfort School Bus by Tutai Jagai Tika Bri Khoroksa de Shagdo Manka Malkhong Bishingo Tongnai Kabang Marang Srangnai School Bus by Tutai Jagai Langma Chokha Bri Khoroksa de Shagdo Manka School Bus Bishingo Tongnai Kabang Marang Srangnai Fashilo di Poljoraba Modupon Kathalturi Bypass Lahar Party Mumpadikha Shoymanka Modupon Kathalturi Bypass Lahargana Amjeo Thelondash Shalbruni Haike Binipun no Ada Charina Bagai Tubi Fimani Ajora Binipun Ajumsha Yogi Haka Te TR01F 4324 Nambani Monfort School ni bus Malkhong School bus bo Ajorawono Phaitongmani School bus Achumsha break romna thangai Malkhong Yafao Narakmaya Angai Thanga Te School bus by Thutaye Lama Kinaro Basai Tongnai School bus by Thutai Jagai Shagdoko Mankha School bus Bishingo Tongnai Kabangma Rengsrngai Rok Bahaino Shagdoko Manlaimani Koktwma Ulo Rengsrngai Srngai Srokni Chirikmani Khorang Khanawai Gana Gini Tongnai Kamyamchini Lugro Kothumi Phaika School bus by Thutainai Boreino Jibi Shakhamnogo Riro Halaikha Tei Rungnok Rengsrngai bus Malkhong Bishingo Tongnai Rokno Bahaino Hapania Shakhamnogo Riro Hajakha Shagdoko Manai Rokno Bye Yang School bus by Thutai Jaknai Thelontas Jibi Shakhamnogo Talang Thangmaya Gulo Dr. Rubai Thigani Shawi Jakha Koktwma Taibo Shaimankha Monfort School bus Chaloknai Patimathai Kharja Koktwma Mani Patimathai Thangshowijak Police আমরা যখন এদিকে ওই গাড়ি নিয়ে এদিকে শর্টকাট আসছিলাম তখন দেখলাম হঠাৎ করে বিকট আওয়াজ সবাই দৌড়ে আসলাম আমাদের রাস্তার মধ্যে একটা মহিলা পড়ে আছে অর্ধমিত অবস্থায় তখন আমরা ওই তাদের চিন্তা করিনি মহিলাকে অন্য একটা গাড়ি ধরে নিয়ে গেছে হসপিটালে এটা কি যে বাস মনপুরের লেখাই তো আছে মনপুরের বাস কতজন বাচ্চা এটা বলতে আমরা কিছু বলতে পারি না মহিলা কিসের সঙ্গে ধাক্কায় গেছে কিছু বলতে পারি না আওয়াজ হয়ে দৌড়ে বাড়ি থেকে দৌড়ে চলে এসেছে আরে তাইনে রোজ এই জায়গাতে ছাগলরা ঘাস খাওয়ায় তাইনে রোজ এখানে ছাগলরা ঘাস খাওয়ায় আজকেও খাওয়াইতেছে আমি কিছুক্ষণ আগে বাড়ি ঢুকছি তাইনে দেখে গেছে কিন্তু বাড়ি থেকে আমি ড্রেস ট্রেস খুলছি স্নান করতে যাবো এমন সময় ধুম করে আওয়াজ হয়েছে একদম যে আমার পাশের বাড়ির মধ্যে সাপ ফল করছে নতুন চাপ দিতে না বাইরে আয়া দিয়ে বাস অ্যাক্সিডেন্ট এবার আয়া দিয়ে তাই নিয়ে উপরে রয়েছে
Swrangchati mari kicing kapani khachuk sung cengi tongo terni mol norok jo teneno koinai o terni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharumam chau tei kurungdi hukumu pandabai hukumu pandao kurungnani bagai norok jo teneno koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ni o bisiu belai khnatok resap mung tei musamung bai subjak norok jo teneno hambai Kokra nini khnai kokra nini khnai khnai koirom chosma thuk tere khnai koirom chosma thuk tere yalti muchang sukha nai thok sukha hambai jotono no kulumka taklai o bisio ama osamotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai sini khorang musical band by krindi jotono na hambai kulumka. Hello everyone, ang Onami Kariyang. No chumbai krong lai suke biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical bodro band rong krong lai mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai dipaboli o sung salburum nok nukhungni tei samung pailaya waisu tongthona bonango norok waisu srapsani bagai tongthona musung khangke khorang musical band bai gadaldi hingke norok baisang malai mannai belai kana hambai Kolongka baskango kathar osari matai phaitawo amane bagai norok sini orchestra rok naijani musungka hangkalai sini arok katang rasamlai korong mosanai korong tamlai korong phaitawo sini Swrangchati osani matai haina tei sini cultural sini music khorang musical band kaham katal naija musungka kai norok festival tring osani matai nini Swrangchati nini Lokhi Puja joto jagon norok nai manai kaham rasamlai korong phaitawo phaidi joto makurung sakurung nai okra chakra cherekhanai joto nai manai phaidi tang sanarno rasam ursam khara rasanai nangkha nonole belai nangsukha nono manai khapang serangkha hey nangkha nonole belai nangsukha nono manai khapang serangkha mokoli naithok bakhani tongthok nangbai malai khe asus tongthok kaisi kono phaidi galawo sakur hoi thangphano bakhale hoya khanai phuri thangphano hamjang ma paya khanai phuri thangphano hamjang ma paya Swrangchati Lokhi haino nungma bo paya khorang Hi, hello. Jeng khorang musical band jeng phainai buskangni terobo noroni bagi jeng reading laijak hanthon laijak khaklayo norok bai dakni malai jini screeno norok nugi manana number rok arrogo poktuk bai gerengni jengbai malainya ni bagi sai thangnai bisini haino jeng laklaibo noroni bagi kaham resapnai rok no TV phaijak mosanani tongthoknani norok baksa gedalnani norok baksa halok manjunani bagi jeng taklaibo phamthon laijak hambai Hello bayrok bahai dong bai ang non takhok manik debrma jodon ani khulnya faro tabuk to special Diwali festival buskango phaitonga abagi norok jotonona happy Diwali advance ya faro gabayrok norok ano yarung musical band of nugui tongo teng aro rechapui tongo tei taklai bo chapnai abono karibo ang taklai tekes band of ang chapnai abongkha khorang musical band taklai Diwali bo norma tongthona bagai norai baksa tongthona bagai phaitongo nongni amchai kamirogo hengkai bayrok asun ang sana thango taklai Diwali special ang yarung tei khorang or duita band baina ang taklai chapnai Khulumka hasani lukurangno norokni bagai belekino kaham sep tubi faika St. Joseph Hospital West Noabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karenyo hayung bermni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki suti cough test
khayarni bagi nangmashak shepshap tongo te test khlai rijago o hospital hatibar thagine eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecology surgery urology te bukung khunjo totra naikrung doctor ro phai shakdok naifeyo te abashimia o St. Joseph Hospital talburna Chennai ni specialist doctor ro phai orthopedic neurology te urology bemarogno phai naifeyo abno karibo o hospital latest technology bai dal bidal bemarogni operation facility bo tongo te separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni shakdok sebmana nimusung khake eba tebashina musung khake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kuguni Hospital lokin sulai oro kisha rangbaino kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital khai visit khalaimano hambai তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লং তরাই লং তরাই লং তরাই শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া
ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ Tin bagi Kokborok Koktwma musukna unli Koktwma saimana bagi cekari naitung di Swrangchati hambai.